Tena Mungu siku ya leo wapendwa, kwa mapendo yake, buluma bwake, misericorde yake iko na renouveler chaque matin. Bwana Yesu apewe sifa. Tunashukuru tena kwa mwe bote bale mkufuata, kwa wote mnakufuata emission hii. Mungu akumbingu kireveille toi. Hii wakati tuna vraiment kuendelea na mafundisho yetu. Tunaleta mafundisho sur la délivrance. Hii mafundisho sur la délivrance mafundisho moya itakusaidia mon frère bien-aimé. On a remarqué que maisha yako waendeke, on a remarqué que au lieu qu'on avance upa narudia or kutaka kwa Mungu wetu lishitu prospérer à tous égards. Na Biblia nasema nous sommes vraiment bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Mais utaona kusema weye ile toutes sortes de bénédictions, weye vraiment aina maisha yako ya quelque chose qui ne va pas. Kutaka kwa Mungu uanze kulia kila siku, aina machozi kila siku. Mungu wa kumbingu mwapendo yake, mbuluma bwake, eko paka na tusaidia pour que tufike mkipimo kia mwili. C'est vrai, vie éternelle, mais kuko ili tunaita marche ya papa dunia, tunenda vers le royaume de Dieu, tunenda vers le ciel. Asa muitan, mui moment, tuko pa dunia, pa tuko na tembea bien-aimé, uyo kusema tunapaswa kutembea de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il est une volonté, vraiment volonté parfaite ya Mungu. Comme on a remarqué que weye mule mu joie auna, mon prospérité auna, ma bénédiction yote spirituelle, bénédiction matérielle, bibliothèque ouais auna, mon chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi il m'enseigne tout na kupatia délivrance ipate kukusaidia. Hii masomo tupatia délivrance ikuangazie kupatia mwangaza. Fois passé tuliweza kusumburia tuko na parler sur la délivrance, on a parlé processus ya délivrance. Na ile processus ya délivrance tulisema binto kwa chana confession, ma repentance, bile biote na tulisha kufika mu niveau, tulisha fika mu niveau ya la prière. Niveau ya prière. Na hii niveau ya prière tunesha kufika, tunasema hivi fois pa tulisema ile unaisha kukonfese, unaisha ile mambo yote, tunafika sasa mu niveau ya prière. Mu niveau ya prière tulikwambia kusema Seigneur Jésus wakati alifundisha badisciple ku prier notre Père qui es aux cieux, aliisha na hii parole nasema délivre-nous du malin. Sasa wakati utaisha ile confession yako, unaanza sasa kuomba Mungu délivrance, Mungu akudélivrer. Na mimi kwambia, mimi nasema mu fois passé, mimi sema épisode passé, mimi sema wakati una confesser sincèrement, wakati una confesser mzuri, ndio dawa yenyewe ya kulekesha nayo ile ma esprit mubaya, ni dawa ya kulekesha nayo puissance ya monde ya ténèbres. Na wakati unaisha confession yako, utaona kusema na wakati ile ufukuza mapepo haitakuwa tena na résistance. Pourquoi? Parce que kinepatiaka nguvu ya kurésister, c'est le péché non confessé et le péché caché. Kama péché haina potena, unesha confesser péché yako yote, ile kukache, una confesser ma péché moya fulani fulani, unajikuta vraiment dans la sanctification, utona kusema hakutakuwa tena résistance. Ndio kwa maana mwi moment tuko napenda tena kuendelea hier renseignement sur la prière. La prière L'État Juge chapitre 3 verset 9 fois passé tunasema Israël wakati alijikutanisha dans des situations compliquées ya komba ndani ya guerre. Biblia inasema Israël alilalamika kwa Mungu na Mungu alimutumia libérateur juu ya kwa kubadélivrer mumikono ya ule ya bale bantu bariko basha badomine. Na wewe wakati unaomba, Mungu wa kumbingu ataweka munjia yako, Mungu wa kumbingu atasukuma un serviteur de Dieu
juu ya kusema akwa kusaidie na kukutosha mwile kintu kinateswa maisha yako miaka ya mingi. Na mimi napenda nifungule ka parenthèse kadogo cha kuambia kusema ule ko ndani ya prison hawezi kujitosha mu prison, ni ule ko nje ya prison ndio anaweza kutosha ule ko ndani ya prison. Na Kristo l'exemple anatuambia, anasema aveugle ezi kutembesha mwenzake. Kama aveugle anatembesha aveugle mwenzake, bote watajiretrouver banisha kuanguka munshimo. C'est pourquoi Jésus Christ akasema ni paka ule kuna macho wazi njole anaweza kudirige aveugle. Manake ni kusema nini? Manake ni kusema ni ule mtu eko deja délivré njole anaweza tena kukusaidia na wewe upate kwa délivré. Mungu wa kumbingu apate vraiment kukusaidia. Na leo hii mimi napenda tena tuendelee paka sur la prière. Ndani ya Biblia, Ephésiens chapitre 18, Ephésiens chapitre 6 pardon. Ephésiens chapitre 10 kama tunaanza 6, kama tunaanza pa verset 10, Paul anatukaburia pale ma arme spirituelle ya kufanya nayo combat spirituel. Mon frère, ma soeur, uye kusema le combat est réel. Vita pa hii dunia iko hapo vya kweli. Na mwi dunia tunekala ya deux royaumes en conflit. Muko royaume ya Mungu na muko royaume ya diable. Na royaume ya diable kunatumika vraiment sérieusement. Na mukumika kwayo Biblia natupatia makazi ile kunafanya. Royaume ya diable ko pale jwa kudétruire, kuégorger na kuvoler. Jo kazi ile royaume ya diable kunafanya. Na utaremarke mu maisha yetu ya bantu mingi mwi dunia muko i travail tatu, muko voler, muko détruire na kuégorger. Jo makazi ile kunafanyika kabisa mu dunia ya giza. Na Paul anatupatia maarme, anasema hii komba iko spirituel. Haina komba ya kimuntu ya nyama na damu, lakini kwa komba iko spirituel. Na wakati iko spirituel inaomba vraiment upate kuvala maarme yote ya kimungu pour que upate kupika nayo mvita. Na Biblia inaita mzuri, inaita sema lutte. Na c'est vrai ndani ya ma délivrance vraiment munekalaka lutte. Manake serviteur de Dieu qu'on a lutté contre ile ma esprit ile inabamba maisha yako. Napenda nikwambie kitu kingine. Bademo kule baritokeaka banapendaka sana kuikala ndani ya mwili ya mtu. Banapenda sana kuikala ndani ya mtu. Utaona yuko ndani ya nyama, utaona yuko ndani ya mtu. Muntu njo mule nabo banapendaka sana kuvivre, banapendaka kukala mule jwa kwanza kwa agir bien. C'est pourquoi délivrance bien-aimé iko ya maana sana. Na ukisome Biblia utona kusema délivrance iko parmi ma grand sujet ya mu Bible. Ma grand sujet comme Bible, et ya la délivrance aussi inafanya partie ya ma grand sujet ile comme Bible. Utona se Mungu wakati anaanza kutembea na peuple yake, eko natembea nabo de délivrance en délivrance, délivrance en délivrance. Et Paul anasema quelque part, anasema je glorifie le Dieu tout-puissant qui nous manake unaona kusema bantu saba Paul ni bantu wa mwa ile hatutabululana kabisa, kwa sababu shibote tunayua sema ma Biblia moitié ya Nouveau Testament ni Paul aliandika. Na makanisa yetu ya mingi tuko na ma base ya ma église yetu iko sur m'enseignement ile Paul alileta. Na Paul anasema quelque part, anasema niko na zuri mebi toka mi je suis frère. Manake Paul anamini asema délivrance ikwako, délivrance ikwako. Wakati unajikutanisha bila uko unapenda abifashike vile unapenda, bila unapenda kufanya abifashike vile unapenda kufanya. Paul anasema vraiment uko misérable, il faut tafuter délivrance. Qui me délivrera? Na atakudélivrer kama sikapokuja mtoto wa Mungu alikuwa kudunia. Biblia inasema le fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres du monde de ténèbres. C'est pourquoi mimi nipenda sana kubeba prière, parce que parmi ma arme il est Paul anatupatia. Ephésiens chapitre 6 verset 18 tutaisoma. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Paul anaisha kutupatia ma arme spirituelle,
anaisha nayo na prière. Anasema faites toutes sortes de prières. Et parole iko vraiment très profonde, anasema avec une entière persévérance. Unajua jua kupata deliverance, jua kufika mkipimo kia kufungula mtu, inaomba maombi ya perseverance, inaomba kuomba jusqu'à na pale mtu atapata deliverance yake. Kuma deliverance ile kunafanika, inafanika tu musaki doko, munaomba tu kadoko pampa, mtu anakuwa délivré. Kuma deliverance kunaomba 2 heures du temps, kuma deliverance kunaomba 3 heures du temps, mpaka naombea mtu pour que mtu akwe vraiment totalement délivré. Na arme Paul anatupatia inaitwa prière. Ni arme munene kabisa ile unaweza kuutilize, ile batumisha Mungu batautilize juu ya kusema Mungu apate kusaidia mtu na ule mtu akwe délivré. Na wakati tunafika mu temps ya prière, munakuwa manake tuko na ba acteur ba 3. Na ba acteur ba 3, acteur wa kwanza principal ni Mungu, parce que ni yeye ndio kona tu délivrer, ni yeye ndio kona leta capacité kwa serviteur jo ku délivrer wewe. C'est pourquoi Mungu pari yake ikwako na kuko part ya serviteur de Dieu. Part ya serviteur de Dieu ikwako nayo na kuko part yako weye uloko besoin na délivrance. Tutasema part ya serviteur de Dieu Mr. Kawa sana pale, kwa sababu mambo hapa ayangare serviteur de Dieu, mambo na kuangalia ni wewe uloko besoin na délivrance. Part ya serviteur de Dieu mitasema ko tout deux. Part ya serviteur de Dieu ni kukuguider, kukusaidia wewe kukuguider pour que upate délivrance. Na part ya piri ya serviteur de Dieu ni kuprier juu yako weye kuchasser ma esprit impur, parce que eko na ile ordre, eko na ile autorité Mungu alimkaburia, eko na ile ordre ya Mungu akusema aller chasser les démons. Manake mtumishi wa Mungu yeko pale, mimi nazania kungambo yake mimi sasema mingi, parce que ye mtumishi wa Mungu anayua bila anaweza kufanya puki ya kufikisha wewe ku délivrance. Miko napenda sana kusema njoo ya pari yako wewe. Ta part, wewe loko na besoin ya délivrance. Wewe loko na besoin ya délivrance, haina paka prière bule. Unaanza tu maombi, baanza kukombea tu hivi bula pana. Kitu kia kwanza wakati ile ukonenda kumtumishi wa Mungu akufanya délivrance, frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, tu dois croire. Il faut kuwe na imani. Il faut uamini mbele ule mwenye mtumishi uyu asema uyu mtumishi atanisaidia bia kweli. Kama kunenda kwa mtu au croire bile eko nafia kufanya juu yako, au utapata délivrance yako. Kama unenda kwa mtumishi wa Mungu akuye servante de Dieu, akuye serviteur de Dieu, unaenda kule ku besoin na délivrance, mbele awichiki yasema anaweza kukusaidia, au utapata délivrance. C'est pourquoi Christ asema croyez en moi et croyez en Dieu. Manake nini? Manake ni kusema unyamini mie ule serviteur kunaona, parce que Jésus Christ alikuwa na maroli ya kuachana, alikuwa Mungu tunajua, mais Christ alikuya tena na ile etiquette ya serviteur. Nalambia ba disciple bake, anasema munyaminie mie na uaminie. Au besoin de délivrance, tu dois croire dans le serviteur de Dieu. Amini moi mtumishi wa Mungu. Amini mwake. Amini kusema mtumishi wa Mungu huyu wakati ataniombea Mungu atanisaidia. Kama uamini mwa mtumishi ule uko naona na manchu, paka Mungu wa kumbingu njo tamini. Kama unaminia Mungu wa kumbingu, amini na mwa mtumishi wake ule kukumbele yako, usema huyu mtu atanisaidia. Huyu mtu wakati mimi nendako atanibariki. Huyu mtu wakati ako naniombea mimi tapata délivrance yangu. Ile ni pa ya kwanza ile wewe unapaswa kufanya. Pa ya kwanza yako ni kuamini wa Mungu na kuaminia mtumishi wa Mungu
ule Mungu eko nataka kuutilize juu Mungu akusaidie. Pa ile mambo ya kuamini, mimi napenda niseme kitu kimoja. Wewe ushangarie niveau ya esprit na kubamba. Ushangarie bwingi ya miaka ile unafanya na ile situation. Ushangarie bwingi ya miaka. Peut-être basha kombe kubatumisha bakwa chana me uyue hivi. Mungu wa kumbingu vile anakalaka na vile anakuwaka. Mungu bintu yake biote ashabipangaka tu très bien. Kuko peut-être ule mtumisha unakombea aina njoo ule Mungu aliprevoir na ule Mungu alipanga sema ule atakombea. C'est pourquoi mimi nipenda kuexhorter depuis kumwanzo mimi nasema wakati uko besoin na deliverance, omba Mungu atakutumia ule mtu anapashwa kudelivrer maisha yako. Unaweza kupita kumikono hata ya serviteur wa Mungu ule unaona sema serviteur puissant, unapita kama upate deliverance. Mais unaona tu serviteur moya hivi, ule mwe benye mnasemaka simple hivi na hivi, unaona anapita anakombea, unapata deliverance. Tu dois croire. Amini ndani mtumishi wa Mungu. Amini kusema mtumishi wa Mungu wakati ananyombea mitapata deliverance. Na wakati kunaamini, mimi napenda nikueclaircir kitu kimoja. Deliverance haina paka wanguke chini. Deliverance unaweza kupata hata wanguke. D'ailleurs mimi nisema kwa episode ile isha kupita. Deliverance hata wanguke unaweza kwa délivrer. Deliverance hailombe paka aseme gymnastique ya mingi, hapana. Huko ma deliverance ya bantu bale beje kufungwa na esprit moya, esprit géant, esprit générationnel. Wakati ile mko naomba uko na resistance, uko na vita ya nguvu sana, mais finalement mtu unakuwa paka délivrer. Pourquoi? Parce que Mungu wetu ndio anabakia yulu ya espiote. Il est Dieu le créateur, l'Esprit Saint et l'Esprit supérieur à tout esprit. C'est pourquoi pari yako bien-aimé unapaswa kuichikia bile mtumishi wa Mungu eko nafanya, kubiaminia kusema vraiment mtumishi wa Mungu wakati kuna nyombea mitapata deliverance. Et kitu kingine, wakati unaamini il faut que obéissant. Il faut que obéissant mon frère ma sœur. Kwa bantu bengine wewe uko besoin na deliverance, mais unakuya olia wewe uikale chini ufuate mafundisho, ufuate gisi na muna mtumishi wa Mungu eko na kuongoza. Wewe unakuya unafika, wewe unatafuta wewe ongoze mtumishi wa Mungu. Wewe hauna na kia kuongoza mtumishi wa Mungu, hapana. Acha mtumishi wa Mungu akuongoze. Il faut kuye obéissant kwa ile mtumishi wa Mungu anakuambia. Mwangalieni mbele, mimi nabeba exemple moya mu Bible ya Naaman. Yenjo eko lepre. Yenjo eko na malaria ya bukoma ni ye. Sasa ye banamwambia wendo kajitupe kumai. Anataka ye mtumishi wa Mungu afanye kile ye anataka. Mtumishi wa Mungu afanye kile anataka. Batumishi wa Mungu, mimi nafungula parenthèse kidogo tena niko naifunga mbio. Unayua wakati ile uko nafanya kazi ya Mungu, weye regard yako ikufixe kumbingu. Mungu njoo kunetongoza, Mungu njoo kunetutilize. Haina shit kunetutilize Mungu. Hapana kuacha mtu ye akuongoze bile ye anatafuta ufanye njuu yake. Par exemple, mtu anakuya kumbele yako un serviteur de Dieu, servante de Dieu. Mtu anakuwa kumbele yako eko na malari mwana. Unaona kusema hii malari iko vraiment dû kuma esprit impur. Unasikia roho wa Mungu anakuongoza, anakuambia anaseme jeûner pendant 2 jours na ye mwenye malade a jeûner. Na wewe jeûner. Mais unaambia malade tu jeûner, malade anakuambia mimi si jeûnaki. Kisha na wewe unafuata bile eko nakwambia. Par exemple, Mungu anakuambia anaseme huyu malade juu ya yeko guéri, wende na ku montagne. Wende na ku montagne. Unaambia malade twende ku montagne, malade anakuambia mimi lwangu ma montagne mishipenda ubipanda ma montagne, mishikroire mu mambo ya ma montagne. Na wewe unaichika unabakia na chini, asitapata deliverance parce que Mungu anapendaka kufuata ma ordre yake kama anaisema. Kama anasema wende ku montagne, kama anasema wende mkaombee mu eglise, wende mu eglise. Mungu anaweza kutuma sema hapana, huyu mtu ya kupata deliverance wende naye par exemple, wende naye mjangwa, wende mjangwa. Manake ni Mungu njoo kunatudirige, Mungu njoo kunatugide. Aina muntu ule eko malade, yeye njoo kunakuwa kugide weye en tant que serviteur de Dieu. C'est pourquoi ma défense ya mingi kunakuwa raté. Na maana banamwambia wende ukajitupe
kumai 7 fois. Mais namana anaanza katala. Mu esprit yake asiomiri wajeseme mtumishi wa Mungu atatoka, atanipokelea kama ni mwita, ataparler en langue. Mishishiki na parler en langue. Bile biote abiwezi kufanika vila pana. Kama na maana rikatalaka kwenda kumai ile shiku, hata kurudia na bukoma bwake, hata kurudia na lepre yake kusiri kwa bukularitoke. Mais il fallait obéir pour que Mungu apate kumsaidia. Milipenda ni some kote na kintu kimoya. Soma kintu kimoya mbio tena tutasoma Jérémie chapitre 38. Jérémie chapitre 38 verset 11-13. Histoire ikopale tutasoma mbele njo niexplique. 11-13 Jérémie chapitre 38 verset 11 à 13 nasema Ebed-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit de lambeaux usés et des vieux ayons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Melech l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces ayons sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et les firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Bien-aimé, Jérémie c'est un grand prophète, parmi les grands prophètes. Jérémie parmi les grands prophètes, c'est un serviteur de Dieu. Mais jikuta mu situation compliquée, vlimir kwambia délivrance, ni kukutosha, munamu nengine kukutosha, kukulibérer, ou bien kukupatia solution, mu situation mo eko vraiment très compliquée. Jérémie, malgré qu'il était serviteur de Dieu, mais jikuta mu situation très compliquée. Jérémie, Bible nasema mbeba wanamtoa mu citerne, na mule mu citerne amkukwe mai lakini mulikuwa potopoto. Na Jérémie ajikuta mule mu citerne. Wakati Jérémie ajikuta mu citerne, akukwe gisi ya Jérémie atoke mu citerne bien-aimé. Mais kuko bantu bale balikuya inje. Mutumishi wa Mungu. Mutumishi wa Mungu. Je sais que comme mutumishi wa Mungu, mina yose Mungu kuna kutumikia. Mina yose mao kunafanya kazi ya Mungu mzuri. Mais angalia maisha yako vile kuna tembea. Ona mbele butumishi kuko muntu munene kunafanya bintu binene. Mais angalia butumishi yako vile bukunenda vraiment. Bukunenda saje. Bintu biko compliqué. Bilo kunapenda bifanyike vile. Bilo kunafanya bitoshe. Serviteur de Dieu, tafuta Mungu, utashikia Mungu atakuparler na kintu moya. Mungu atakureveler qu'est-ce qu'il y a. Mungu atakureveler qu'est-ce qui ne va pas. Tout comme lutte, tout comme combat. Na combat iko réel bien-aimé. Bible nasema Jérémie alijikuta mule musiterne, alijikuta mupotopoto, ashiwe gisi ya kuweza kutoka amo. Maandiko yanasema bale balikuya inje, huyu étranger Éthiopien akamulombea kwa roi. Mungu Biblia nasema huyu bwana Ebed-Melech akashimama devant le roi, akamuonesha nasema Jérémie mule musiterne atakufa, manake ana intercéder juu ya Jérémie. Na roi akampatia permission ya kusema mwende mkamtosha. Biblia nasema bakaenda kuma depo, bakabeba manguo ya kupasuka ya zamani, bakafanya bakaiunga ikafanya kamba mrefu na bakaenda ku citerne. Ndio pale pananiinteresse. Jérémie asikusema sema niko un grand prophète. Jérémie asikusema sema moi je parle avec Dieu. Jérémie asikusema sema mina intercédaka Mungu ananishikiaka. Jérémie s'est humilié, bien-aimé dans le Seigneur. Wakati barishusha nkamba. Napenda obéissance à Jérémie. Mon délivrance, frère, ma soeur, kuya obéissant. Obéir kwa ule mtumishi Mungu ana préparé juu ya délivrance yako. Wakati barishusha nkamba, Ebed-Melech alimuonesha Jérémie parole moya. Anasema Jérémie, kamba yule mina shusha, ujibebe nkamba tunakushushia uweke mu makwapa yako. Ujifungeyo kisha shie yulu tutakokota. Biblia aiseme Jeremia anaanza kubaexplique bile anayua. Hapana, mimi sitaweka makwapa. Mimi nataka kuifunga mkivuno, ndio mtanikokota bien.
Yeremia shikubambia sema pana, mimi naona sasa tu mimi naibamba tu bule, mwe mwanze kunitire. Yeremia aliobeir. Biblia inasema Yeremia akabeba nkamba, akaweka mkwapa ya ngambo, akawa mkwamba ya ngambo, kisha bo yulu bakafanya nini? Bakamutire na Yeremia akatoka mwili situation. Unapenda kutoka mwili situation, mon frère bien-aimé? Unapenda kutoka mwili situation, serviteur, servant de Dieu? Ujishushe, soit obéissant kwa ule mtu. Tunayua niveau yako ya yulu, mais uko mu situation compliquée. Malgré niveau yako ya yulu, mais uko mu situation compliquée. Wewe médecin, mina yoko médecin. Bana kuambia sema pana hii magonjwa iko juu kwa esprit impur. Unapenda kuexpliquer non, udani tunayua se maladie naturelle iko wako, mais kuko maladie ingine. Mimi nisha kutumika na ba médecin. Niko na frère wangu moya eko na polyclinique yake, mais c'est un serviteur de Dieu. Wakati anaanza kutunza mtu, kunatunza mtu, kama anaona inaanza kwa compliqué, anaita intervention. Utashikia ananiita mama kuya mbele, mimi naona ika panaanza kuingia kitu kingine. Manake kuko mamaladi unaweza kutunza hiyo, mais iko nafika saa moya mamaladi na kwa démoniaque, inaomba intervention ya serviteur de Dieu, inaomba intervention ya Mungu ashuke pour que asaidie ule mtu akwe guéri. C'est pourquoi mu mambo ya délivrance ushifanye buyuwai. Ile tunasemaka hapa kwetu Katanga, tunasemaka buyuwai. Monsieur je connais, mina biyuwa. Apana, wakati uko besoin na délivrance, tosha buyuwai. Humilie-toi, sois obéissant pour que délivrance yako ikuye mzuri na délivrance yako ike comme il se doit. Na Mungu wa kumbingu aone kukubariki. Mina zania leo, mina shimamia hapa na tutaendelea.